ভূত দেখছো আমরা বসে আছি ওখানে কত टुक 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 के जरिए कैसे हाँ 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 यहाँ पे मैं वहाँ पे नैना देवी के आगे नहीं छोड़ेगा ना, फिर आपको पीछे छोड़ेगा, अच्छा वहाँ पे से फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा यहाँ से जा सकते हो आराम से पैदल वॉक करके, अभी 6 बजे रोड बंद हो जाती है, ओ अच्छा अच्छा मंदिर तो खुला होगा 7:30 बजे आरती होती है, ओ अच्छा अच्छा 7:30 बजे वीडियो करो वीडियो करो হ্যাঁ মেঘগুলো আসছে খুব সুন্দর লাগছে মনে হচ্ছে সারাদিন নৌকা চড়ে না নৌকা থেকে নামতে ইচ্ছে করছে দারুণ সুন্দর, মানে এটা একটা অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স একদম। আমার মনে হয় কাশ্মীরের শিকারও থেকে আমার এটাই বেস্ট। আমার তো সেটাই মনে হচ্ছে। কাশ্মীরের শিকার নিয়ে মানুষের মাতামাতি করে তো কি হলো ছেড়ে পা ধরে দিয়েছে তো তুমি এরকম করছো सर थोड़ा आप सेट हो हल्का सा हल्का सा पीछे को के बैठो, पीछे और भी जगह नहीं है पीछे जैकेट हटा लो, जैकेट है ना जैकेट के लिए पीछे आपके जैकेट है। ओ अच्छा ओ जैकेट उठो जैकेट को इधर रख दे। এটা হনুমানজির টেম্পল না? হ্যাঁ আমরা 7:30 जैसे मेरी तुम्हारी साथी लगती है আরতি হবে, ওটা দেখবো ঠিক আছে। ठीक से देखा है, নয়না দেবীর মন্দির আরতি হবে। নানা দেবের মন্দির নিয়ে তো নৈতাম ऐसे पंखे तो तुमने कुछ करे এই যে ভিডিও করো। বাপরে খুব মজা পেয়েছে কিন্তু এই যে দিদিকে হাই করো। আস্তে উঠে না এবার ওনাকে দাও ফটো তুলবে।